آ چکا ہوں تیرے در پر اب دعا کے واسطے، دست بستہ چشم گریاں التجا کے واسطے، آ چکا ہوں تیرے در پر اب دعا کے واسطے، آیا خالی ہاتھ ہوں میں اے خداوند کریم، آیا خالی ہاتھ ہوں میں اے خداوند کریم، کرم مجھ پر تو شاہ انبیاء کے واسطے، کرم مجھ پر تو شاہ انبیاء کے واسطے، آ چکا ہوں تیرے در پر اب دعا کے واسطے، دست بستہ چشم گریاں التجا کے واسطے۔ بے شک ہم اپنے خدا کے حضور اپنی درخواستیں اور التجائیں اور دعائیں رکھتے ہیں اور اپنی شکر گزاری کی قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ مقدس پالس رسول جو خدا ان کا خادم تھا، جس نے خدا ان کی خدمت کی، اس نے بھی خدا ان کے حضور اپنی کمزوری اور اپنی بیماری اور اپنی تکلیف کا ذکر کیا اور خداوند کے حضور التماس کیا، التجا کی کہ خداوند مجھے اس کمزوری سے آزادی بخش۔ دیکھیے کہ مقدس پالس رسول نے جب دعا کی تو اسے کیا جواب ملا۔ جب اس نے 3 بار اس چیز کے لیے التماس کیا، التجا کی، تو خداوند یسوع مسیح نے اس سے کہا، دوسرا کرنتھیوں اس کے دوسرا کرنتھیوں 12ویں باب کی 9ویں آیت میں، مگر اس نے مجھ سے کہا میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے۔ کتنی خوبصورت بات، کتنا خوبصورت وعدہ اور کتنے بھید کی بات خدا یسوع مسیح نے مقدس پالس رسول پر ظاہر کی کہ بے شک میں جانتا ہوں کہ تو تکلیف میں ہے، تو دکھ میں ہے، تو پریشانی میں ہے، لیکن اس بات کو یاد رکھ کہ میرا فضل تیرے دکھوں سے بڑھ کر ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تو اپنی زندگی کے وسیلہ سے اور اپنے ایمان کے وسیلہ سے یہ بھید دوسروں تک پہنچائے کہ ہم اپنی کمزوریوں پر نہیں، اپنی بیماریوں پر نہیں، بلکہ خدا کے فضل پر نظر کریں اور فوکس کریں، کیونکہ خدا یسوع مسیح نے جو راز کی بات مقدس پالس رسول پر ظاہر کی وہ یہی تھی کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، کیونکہ میری قدرت تیری کمزوری میں پوری ہوتی ہے، میری قدرت ایمانداروں کی کمزوری میں پوری ہوتی ہے۔ تو بے شک یہ راز کی بات ہے، یہ بھید کی بات ہے۔ آج ہم ایماندار ذرا سا بیمار ہو جاتے ہیں، ذرا سے دکھ میں سے گزرتے ہیں، پریشانی میں سے گزرتے ہیں، ہم خداوند سے دعا کرتے ہیں اور پھر اس بات کا شکوہ کرتے ہیں کہ خداوند ہماری کیوں نہیں سنتا، اس لیے کہ ہم اپنی جو توجہ ہے، اپنا جو فوکس ہم اپنی بیماری اور اپنی کمزوری پر کرتے ہیں، لیکن اس بات کو یاد نہیں رکھتے کہ خدا یسوع مسیح نے یہ راز کی بات مقدس پالس رسول کے وسیلہ سے ہم پر ظاہر کی تھی کہ میرا فضل تمہارے لیے کافی ہے، کیونکہ میری قدرت تمہاری کمزوری میں جو پوری ہوتی ہے۔ کیونکہ جب ہم کمزور نہیں ہوتے، ہم اپنے آپ میں ہوتے ہیں، ہم پھر یہ کہتے ہیں کہ میں ہوں۔ خدا یسوع مسیح کہتا ہے اس وقت میرا فضل تم پر نہیں ہوتا، بلکہ تمہاری انسانیت تم پر ہوتی ہے، تمہاری دنیا تم میں ہوتی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم اختیار میں ہوتے ہیں، جب ہم دولت مند ہوتے ہیں، جب ہم ہر طرح کی سہولتوں سے ملبس ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ میں نے کیا، یہ میں نے کیا۔ خدا ہم کہتا ہے کہ اس وقت میرا فضل تم پر نہیں ہوتا، تمہاری انسانیت تم میں کام کرتی ہے۔ لیکن جب تم کمزور ہوتے ہو، جب تم میرے سامنے گرتے ہو، اس وقت میری قدرت تمہاری کمزوری کی وجہ سے ظاہر ہوتی ہے۔ اور یہی راز کی بات ہے
जो खुदा का पाक कलाम यीशु मसीह बजाते खुद मुक़द्दस पौलुस रसूल पर ज़ाहिर करते हैं और कहते हैं कि मेरा फ़ज़ल तेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमज़ोरी में पूरी होती है। और हमें ये आज सीखना है कि हम अपनी कमज़ोरियों पर नहीं, खुदा के फ़ज़ल पर ध्यान दें, उस पर तवज्जो करें, ताकि खुदा के काम, खुदा की कुदरत हमारी कमज़ोरियों के वसीला से पूरी हो। इसलिए जब ये राज की बात मुक़द्दस पौलुस रसूल ने जान ली, तो उसने बड़े वाज़िया तौर पर इस बात को बयान किया, जिसे आज हमें सीखना है। मुक़द्दस पौलुस कहता है कि बस जब इस बात को उसने सीख लिया तो कहता है बस मैं बड़ी खुशी से अपनी कमज़ोरी पर फ़ख्र करूँगा, अपनी बीमारी पर फ़ख्र करूँगा, अपने दुख पर फ़ख्र करूँगा। इस बात को जानकर कि मेरे दुख, मेरी कमज़ोरी, मेरी बीमारी खुदा के जलाल और खुदा की कुदरत के इज़हार के लिए है, तो कहता है मैं इस पर बड़ी खुशी से फ़ख्र करूँगा, बड़ी खुशी से। उसी बड़ी खुशी के वसीला से जिसकी बदौलत हमें ये सिखाया गया कि देखो आज तुम्हें मैं बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ कि तुम्हारे लिए मुनज्जी पैदा हुए दाऊद के शहर। कहते हैं उसी खुशी के वसीला से मैं अपनी कमज़ोरी पर फ़ख्र करूँगा, ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाए। ये है राज की बात। जब हम अपनी कमज़ोरियों पर फ़ख्र करते हैं, खुदावंद के फ़ज़ल को तरजीह देते हैं, तो फिर खुदा की कुदरत हम पर छा जाती है, खुदावंद का जलाल हम पर छा जाता है और हम खुदावंद की कुदरत के कामों को बयान करते हैं और खुदावंद की कुदरत के कामों को ज़ाहिर करते हैं, जैसे मुक़द्दस पौलुस रसूल और कहता है कि मैं अपनी कमज़ोरी पर फ़ख्र करूँगा ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे। इसलिए वो कहता है कि मैं अपनी कमज़ोरी को, अपनी बेइज्जती को, अपने एहतियात को, अपने सताए जाने में और अपनी तंगी में हमेशा खुदावंद के फ़ज़ल को आगे रखूँगा और इनको तरजीह नहीं दूँगा, बल्कि मैं खुदावंद के फ़ज़ल को तरजीह दूँगा। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब मैं इंसानी एतबार से, जब मैं दुनियावी एतबार से, जब मैं अपनी ताकत के एतबार से कमज़ोर होता हूँ, उसी वक्त मसीह के फ़ज़ल में मैं ज़ोरावर होता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, खुदा की तारीफ़ हो। ये है हमारे खुदा यीशु मसीह का हकीकी और ज़िंदा फ़ज़ल, जिसके लिए खुदा यीशु मसीह ने उससे कहा था कि मेरा फ़ज़ल तेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि हमारे खुदा यीशु मसीह का फ़ज़ल आम फ़ज़ल नहीं है, बल्कि ये अफ़ज़ल फ़ज़ल है, क्योंकि हमारे खुदा यीशु मसीह ने मौत और कब्र को शिकस्त देकर मुर्दों में से जी उठकर कहा कि मेरा फ़ज़ल तेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि मैं वो खुदावंद हूँ जो सच्चा और बरहक हूँ, जो मर गया था और देख ज़िंदा हूँ, अब बाद ज़िंदा रहूँगा। ये है खुदा यीशु मसीह का फ़ज़ल, जिसकी कुदरत मुक़द्दस पौलुस रसूल ने जानी। और मुक़द्दस पौलुस रसूल कहता है कि अब मैं अपनी कमज़ोरियों पर फ़ख्र करूँगा, ताकि मेरी कमज़ोरियों के वसीला से मेरे खुदा यीशु मसीह का जो है फ़ज़ल ज़ाहिर हो और उसकी कुदरत हम पर, कौमों पर ज़ाहिर हो कि हमारा खुदा यीशु मसीह किस कदर कुदरत से मुलव्वस है और उसका फ़ज़ल किस कदर अहम है। इसलिए जो आइए हम जानते हैं कि हम इन लम्हों में नहायत परेशान हैं, फ़िक्रमंद हैं, लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि हम इस पर तवज्जो ना दें कि हम कमज़ोर हो चुके हैं, बेबस हो चुके हैं, लेकिन हम खुदा के फ़ज़ल पर गौर करें, क्योंकि जब हम उसके फ़ज़ल पर गौर करेंगे तो हमारी कमज़ोरी में खुदा की कुदरत ज़ाहिर होगी और हम खुदावंद की कुदरत के वसीला से खुदावंद के जलाल को ज़ाहिर करने वाले ठहरेंगे। खुदावंद के इस कलाम पर तवज्जो कीजिएगा और ज़रूर इस कलाम को पढ़िएगा। खुदा आपको बहुत बरकत और सलामती बख्शेगा, क्योंकि उसने मुक़द्दस पौलुस रसूल को हिम्मत और ये दिलासा दिया, जो उसने हमारे सामने इस बात को बयान किया कि ऐ अज़ीज़ों, अपनी कमज़ोरी पर नहीं, अपनी बीमारी पर नहीं, अपनी तकलीफ़ पर नहीं, खुदा के फ़ज़ल पर नज़र करना, क्योंकि जब हम कमज़ोर होते हैं उसका फ़ज़ल, उसकी कुदरत हम पर छा जाती है और हम उसके कामों को सर अंजाम देते हैं। आइए खुदा के फ़ज़ल में बढ़ें और तरक्की करें, उम्मीद रखें कि खुदा इस सूरत हाल से हमें निकालेगा और हमें फ़तह बख्शेगा। खुदा उनका फ़ज़ल हमेशा आप सबों के साथ होता रहे। आइए हम खुदा यीशु मसीह की उस सिखाई दुआ में शरीक हों, जो हमारी दुआ का मजमू है, ताकि हमारी तकलीफ़, हमारा दुख और हमारा दर्द जाता रहे और खुदा उनका इत्मीनान हमारी ज़िंदगी में कायम और दायम रहे। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जैसे अपने कर्ज़दारों को माफ़ करते हैं तो हमारे कर्ज़ से माफ़ करो। हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन।
اور اب ہمارے خدا یسوع کا فضل، خدا باپ کی محبت اور پاک روح کی رفاقت و شراکت اب سے لے کر ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہم سبوں کے ساتھ اور کل ایمانداروں کے ساتھ اور کل بنی نوع انسان کے ساتھ عبدالآباد ہوتا رہے۔ خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام میں آمین۔